वज़ीर आज़म साहब फॉर्म 47 वाले शहबाज साहब माइंड ना कीजिएगा, अक्सर कह भी देते हैं कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मांगना पड़ता है। बड़ा लैपटॉप दे रहे हैं, अब पाबंदी लगानी है तो हमारे बड़े भाई चौधरी तनवीर साहब पे या ख्वाजा साहब पे लगा लें या शहबाज शरीफ साहब पे लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब फॉर्म 47 वाले शहबाज साहब माइंड ना कीजिएगा, आपकी तवज्जो चाहिए। देखिए, एक तो सरकार के पास पहले स्पीकर साहब खाता हमारा खराब है। इमरान खान साहब ने गुनाह कर दिया था, हेल्थ कार्ड दे दिया था लोगों की सपोर्ट के लिए, वो तो खैर आपने बंद किया। मैंने शुरू में भी रिक्वेस्ट की थी कि आप उसको बराए करम जारी कीजिए। यहाँ अमेंडमेंट बड़ी अहम है, मैं उसकी ब्रीफिंग बता रहा हूँ कि आपने 2 मिनट सरकार के काम बड़ा हैवी है जी, इन्होंने काम बड़ा उठाया हुआ है। तो सरकार के पास पहले ही फंड्स मखदूश हैं। सारी दुनिया में हम जो है फंड्स के लिए फिरते रहते हैं, अक्सर कह भी देते हैं कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मांगना पड़ता है कौम के लिए। तो यहां अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सरकारी अस्पताल या आपके किसी टर्शरी हेल्थ केयर के लिए कोई अल्लाह का वली एक्सरे मशीन देना चाहता है, एंडोस्कोपी के लिए कोई इक्विपमेंट देना चाहता है, कोई हार्ट सर्जरीज के लिए कोई इक्विपमेंट्स देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो यहां इस अमेंडमेंट के बाद यह हो गया कि खुद तो कुछ दे नहीं सकते, और अगर कोई नॉन प्रॉफिट एनजीओस आपके अस्पतालों में यानी हमारे अस्पतालों में आपको डोनेशन दे रही है, उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम उन पर रहम फरमाएं कि अगर बाहर से कोई एनजीओ आपको हॉस्पिटल में सपोर्ट कर रही है, द वर्ड्स 58 शैल बी वेटेड। सर ये बड़ा अहम है, सर ये बड़ा अहम है। स्वी गैस रमजान के महीने में जनाब अपना फाइनेंस मिनिस्टर साहब नहीं थी, ईद उल अजहा के टाइम पे बिजली और गैस नहीं थी। आज भी आप चले जाए, लाहौर में चले जाए जनाब, कराची में चले जाए, हमारे कराची से दोस्त आए हुए सारे इलेक्टेड, में सुई गैस तो है नहीं, उसके हल के लिए लोगों ने बेचारे जाके गरीब आदमी जाके एलपीजी खरीदता है। तो ये एन इंक्रीज ऑफ 8% टैक्स इज बीइंग प्रपोज्ड इन एलपीजी। सर आपके सारे पॉइंट्स आ गए, इंक्रीजिंग द प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। तो गैस तो हम दे नहीं पा रहे, तो एलपीजी पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं? गरीब की थोड़ी सी तो मतलब है, हर जगह से आपको उसको गर्दन से पकड़ना है। मुबीन आरिफ साहब खोलें जी, खोलें जी। आखिरी बात है, मुझे पता है कलम से कोई आपकी पता नहीं कोई दुश्मनी है, पढ़ने लिखने से मुझे नहीं पता, लेकिन देखें ये आदमी जिसकी तस्वीर लगी है वो भी कलम का मजदूर था, बैरिस्टर था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कलम पे टैक्स ना लगाएं, रबर पे टैक्स ना लगाएं, पेंसिल पे टैक्स ना लगाएं, इससे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये जो आखिरी है, लैपटॉप पे आप बड़ा जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप लोग लैपटॉप को बड़ा मार्केट करते हैं, मतलब आप कहते हैं बड़ा लैपटॉप दे रहे हैं। मेरी अमेंडमेंट ये है कि आप ये जो करने जा रहे हैं 5(2) subpara 2 shall be omitted। क्यों? Increase in taxes being proposed on laptops and computers। तो जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, लैपटॉप है उनके पास, कंप्यूटर वो खरीदना चाह रहे हैं, सबको तो आप नहीं दे पा रहे ना, बेचारे अपने पैसे इकट्ठे करके लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं, आप उनकी भी गर्दन बेचारे स्टूडेंट्स की पकड़ रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू मुबीन आरिफ साहब, पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए। खोले माइक जी। 15 सेकंड्स। तो मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पॉलिटिकल कमेंट्स असाइड, बच्चों के दूध पे, स्टेशनरी पे और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स पे, खासकर एनजीओ जो आपको देना चाह रहे हैं उस पे, लैपटॉप्स पे और एलपीजी पे प्लीज टैक्स ना लगे। पाकिस्तान छोड़ने वाले 4-5 मेन सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 मजदूरी के लिए, आपको भी पता नहीं पता, मजदूर अगर वो टैक्स देने के काबिल होता वो तो पाकिस्तान छोड़ के जाता। तो सर एक तो उसमें स्पेशल रिक्वेस्ट है मजदूरों के लिए जो BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट के उसमें नहीं आते स्कोर में, तो मेहरबानी फरमा के आप उनको जरूर इससे एग्जाम्पशन दें कि मजदूर अगर मुल्क से बाहर जाता है ट्रेवल तो उसको इजाजत। नंबर 1। नंबर 2, इसमें सर जो लोग उम्रा के लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब जी, जो लोग उम्रा, हज या जो हमारे फिक्र जाफिया के भाई बहन जाते हैं, ज़ायरीन जो इराक या ईरान जाते हैं, उसमें अक्सरियत वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस का मफहूम है कि आखिर में मेरा दीन गरीब हो जाएगी, गरीब लोग ज्यादा जाते हैं अमीरों की निस्बत। तो ये रिक्वेस्ट है कि जो जा रहे हैं हज उम्रा और ज़ायरीन जो जा रहे हैं उनको आप इसमें ना लेके आए। अब पाबंदी लगानी है तो हमारे बड़े भाई चौधरी तनवीर साहब पे या ख्वाजा साहब पे लगा लें या शहबाज शरीफ साहब पे लगा लें, उनके बड़े उधर हिसाब किताब है। हम लोग तो जाहिर है हम पे क्यों लगाते हैं, और उस पे स्टूडेंट्स पे। एक इसमें आपने तनख्वाहदार बेचारे ने गुनाह किया है, वो टैक्स दे रहा है, तो उसकी गर्दन दबाई जाओ, ये सारे बैठे दबाई जाओ, तो मजीद ना दबाएं। ये 63 कैपिटल A(1)(b) है कि न्यू टैक्सेशन ऑन सैलरी पे प्लीज ना करें, वो पहले ही बेचारे मरे पड़े हैं। Yes, we support you in broadening the spectrum of tax net, but please don't overburden the, especially from BPS 1 to BPS 16। 116 वाले को आप ये 17, 18, 19, 20 और 21, 22 वाले जो हैं उन पे अगर कोई बढ़ाएं, लेकिन 116 तो कम से कम मजीद ना बढ़ाएं। और एक और चीज है, ये आपने सारे पॉइंट्स को टच कर लिया। 663 आखिरी जी 663 C1 है, और इस पे देखिए जी
یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ موبائل صرف مالدار یوز کرتا ہے؟ ریڈی بانگ کے پاس موبائل ہے, چھابڑی فروش کے پاس موبائل ہے, جی, جو آپ کا ڈیلی ویجر ہے اس کے پاس موبائل ہے, جو گدا گاڑی چلا رہا ہے اس کے پاس موبائل ہے. ہر عام آدمی جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے, 100 روپے کی گاڑی لگا رہا ہے, کسی کھیت میں کسان بیٹھا ہل چلا رہا ہے, کبھی کبھی اس کا بھی پوچھ لیا کریں. ویسے کسانوں سے آپ کی پتنی ازلی دشمنی ہے جو اس دفعہ آپ نے کسانوں کے ساتھ کیا ہے. تو یہ ہو گیا, سر یہ علی صاحب کھولیں. سر یہ جو آپ بڑھا رہے ہیں 15 سے 75% آپ موبائل پہ بڑھا رہے ہیں, تو وہ بیچارہ پہلی مرا پڑا ہے, اس نے کسی مزدور نے اپنی وائف سے کوئی بات کرنی ہوگی, تو اس کو بیچارے کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ, ان سب سے اہم, آج بس صرف 30 سیکنڈ, آج دنیا ہم سے کیوں آگے ہے؟ آج دنیا ہم سے کیوں آگے؟ 75 سال میں we've not been able کہ ہم ہارورڈ, آکسفورڈ یا کیمبرج کا جواب دے سکے پاکستان سے. آج بھی بیرسٹری کر کے فخر محسوس کرتے ہیں, with all due respect to my brother barrister, بٹ یہ چیزیں چینج کریں. وہ وقت کب آئے گا جب باہر سے ریسرچر آئے گا, پاکستان کی ڈگری لے کے فخر کرے گا کہ میں لندن میں پھر رہا ہوں لیکن میں قائد اعظم یونیورسٹی کی ڈگری میرے پاس ہے. تو یہاں جو بیچارہ ریسرچر ہے, جو ٹیچر ہے, اس کی ریسرچ اور ٹیچنگ پہ, اس پہ کیوں آپ ٹیکسیشن کر رہے ہیں؟ اس کو تو آپ ریلیکس کریں تاکہ لوگ ریسرچ کی طرف, پڑھنے لکھنے کی طرف جائیں. مجھے نہیں پتا نون لیگ کی اس قلم سے کیا دشمنی ہے جس پہ اللہ کہتا ہے کہ نون. تھینک یو. فائنانس منسٹر صاحب بریف اسٹیٹمنٹ دے دیجیے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, قومی اسمبلی میں علی محمد خان تقریر کر رہے تھے, اور تقریر کے موقع پر وہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, اور ان کی موجودگی میں ان کو ماضی کے کچھ واقعات ان کے سامنے رکھے. نہ صرف ماضی کی کچھ یادیں ان کے سامنے رکھی, بلکہ ان کی آپ کو یاد ہوگا ایک کوٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہی تھی شہباز شریف صاحب نے, بیگرز کانٹ بی چوزر. اس حوالے سے علی محمد خان نے وضاحت کی کہ یہ وہی صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ بیکاری جو ہے وہ کبھی بھی چوز نہیں کر سکتے کسی چیز کو, کسی چیز میں وہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. آپ تو بیکاری اور فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں, تو لہٰذا آپ کو تو ملک اور قوم کے بارے میں اتنا خیال ہی نہیں ہے, تو آپ کس طرح عوام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا عوام کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام, ریزرو نشستوں کا بھی معاملہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے, اور بہت سارے تجزیہ نگاروں اور جو قانونی ماہرین ہیں ان کی آراء کے مطابق یہ فیصلہ دکھائی دے رہا ہے کہ تحریک انصاف کے حق میں آئے گا. اگر یہ معاملہ تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو آنے والا وقت جو ہے اس حکومت کے لیے مزید مشکلات لے کر آئے گا. اس کی 2-3 وجوہات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو جو 2/3 میجورٹی ہے اس وقت حکومت کے پاس, بمائے وہ ریزرو نشستیں, وہ ان کے پاس ختم ہو جائے گی, اور آئینی ترمیم جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. اسی وجہ سے نہیں کر پائیں گے کہ چونکہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہونی چاہیے, جو کہ نہیں رہے گی ان کے پاس قومی اسمبلی کے اندر. تو اس کی وجہ سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ بھی مزید اپنے عہدے پر, چونکہ عہدہ ان کی ٹائم ٹینور جو ہے ان کا کمپلیٹ ہو رہا ہے, تو وہ اس کے بعد جو نئے آنے والے ججز ہیں وہ تعینات ہو جائیں گے چیف جسٹس کے عہدے پر, جس کے بعد اس حکومت کے متعلق کہا جا رہا ہے ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.